गाइस क्या लगता है भाई का प्रमोशन में I कंप्लीट कर won पाऊंगा my क्या नहीं last बताओ। match. তো প্রমোশন ম্যাচটা কমপ্লিট করা দিই, তোর ক্ষমতা দেখি। করি दे। ठीक है 3 मैच पे कर दूंगा फिर मेरे साथ रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो बना रहा है ना, वीडियो करना पड़ेगा तीनों मिलके। लाइव लाइव कर रहा है ना, लाइव। क्या नमस्ते के चुगली। मैं लाइव वगैरह नहीं करता हूँ, छोटा आदमी हूँ, लाइव का करता हूँ। चुगली फैन, टुक टुक प्लेयर का फैन है। ए मेरा अपन तुल्ले 16 मगाने। टुक टुक प्लेयर का फैन है। गाली नहीं सुनने का तो आराम से खेल, प्रमोशन मैच कंप्लीट करो तो मैं सोऊंगा। रूम को वाईफाई सही होगा, साला इस रूम को वाईफाई सही होगा इसलिए खेल रहा हूँ, नहीं तो घंटा भी नहीं खेलता था। ओ, ओ भाई भाई। ওই হটস্পটে নেওয়াবে না দিদি। अरे एक बार तो रिक्वेल बाबा, फ्री रिक्वेल बाबा तो एक बार चाप की। चोकली फैन। अभी आप लोग देख सकते हो कि मैं चोकली फैन के साथ खेल रहा हूँ। टुक टुक प्लेयर का फैन है ये। एक गेम दे दे मेरे को। क्या गुंडा बनेगा भाई। क्या गुंडा बनेगा, क्या गुंडा बनेगा। दोनों को नॉक कर दिया, उमरान मालिक है हम। आजा 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 मेरे साथ आजा 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 मुझे। आजा आजा आजा, सबको नॉक कर दिया मैंने उस घर पे। आजा आजा। नाइस जॉब, नाइस পিছনটা जॉब। আসছে अब আসুক না। নক কিল ছেড়ে দিলি, কিলটা ছেড়ে দিলি। শান্তি শান্তি কোথাকার, কিলটা ছেড়ে দিলি। গুলি অল্প গুলি দে। কিল আমি চুরি করিনি, কিলটা ছেড়ে দিলি। তুই চুরি করেছিস ভাই আমার কিল। ওবার উপর থেকে ম্যানে চুরি কিল এনিমিতে চুরি করিনি, আমি মানে কিল পাইনি। I need আমাদের consumables. আমার ভাই তিনখানা কিল চুরি হয়ে গেল। মারা। আমাদের উপরে একটা আছে। ঠিক আছে থাক না, তুই এই ঘরের থেকে বেরোস না, এই ঘরেই থাক। তারপরে ঠিক এসে মার মার। পিওপি ওপি আবার আসছে একটা। आने देना, तेरा भाई टेंशन क्या लेगा। তিনটে কিল চুরি হয়ে গেল ভাই। আমারটা তো চুরি করে, উপরে যে মাল আছে ওইটা চুরি করছে বুঝলি, ওর একটু অবস্থা দেখতে হবে। তাই বলে তিনখানা কিল ছেড়ে দিল ভাই। ছি ছি ছি। না আমার ভেতর থেকে একটা কিল ঝেড়েছে আর উপর থেকে শালা ছেড়েছে। নক দাও, উপরটা নক দিচ্ছে, উপরটা नॉक উপরে নক দিতে পারবি না কি, কোথা থেকে? ও বম দিয়ে। अगर फटेगा तो लाइक करना पड़ेगा। ओ भाई ও সাবাস সাবাস ভাই সাবাস। ওপি 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 দেয়ার ওপি। নাইস ভাই। আমাকে কটা গুলি দিত থাকলে। इसके पास तो कुछ नहीं है, तो रिकॉल हो गया था। ইয়ে গুলি দে না কটা থাকলে ভাই। किसे को লাগবে, किसे को লাগবে বল। একেএম এর ভাই কটা লাগবে, অল্প কটা মতো। আয় আয় এদিকে আয়, আমার সাথে আয়, আমার সাথে আয়। তুই ওদিকে গেলি কেন আবার? मैं नाम लो, দে দে আমাকে ওটা। मैं नाम लो। একেএম এর কটা দে। Awesome. আরে ভাই ধ্যাৎ, বললাম দে কটা গুলি, আগেই মারামারি করিস শুধু। তুই মরে গেলি। হ্যাঁ তা বলছি বারবার গুলি দে, কিছু নেই বলছি আমার বারবার। কাছে বেশি ছিল না, তুমি তো দিয়ে আসতাম। দেখছি ওর না যে মারিছে তোর নাম কি আছে বল। আমার কাছে জিরো ছিল, কি জানি দেখিনি অত। চার ছাড় মানে রিভেঞ্জ নেবো না। আমি নিয়ে ইচ্ছে, আমি নামছি আবার। ফালতু মরলাম ভাই আমি। কি চরণ দিয়েছে আমার দেখ।
আরেকটা কি মনে হয় উপরে আছে না? এই ঘরে, আমার ঘরে আই। তুই তো মেরেই দিলি। क्या मार रहा है तुम्हारा भाई यार? लाइक वगैरह कर दे यार, क्या कर रहे हो? सिरियस चाहिए क्या? दे हमारे दे। आजा। हमको दे 3 गेम में चलाएंगे 3x। मेरे को कुछ कॉइन देगा क्या इंपोर्ट लेने के लिए? কিচ্ছু নেই বাড়া, নামলাম কেবল আমি। चलो 3x ले ले, দে 3x। 3x টা নাকি? ले, तू मेरा भाई है, तेरे को नहीं दूंगा तो किसको दूंगा बोल? आ सामने आ। ঠিক আছে। अरे 3 नंबर। मेरा हेलमेट भी नहीं है, पूरा लो। জয় শ্রীরাম। ये मेरा घर के ऊपर है। आए आए, प्रतिभा। रुक रुक रुक, उसको देखूंगा। দাঁড়া দাঁড়া, কোথায় জামাই ये বল, ऊपर আমায় আছে, বল। ऊपर আছে, বলবি তো? ऊपर আছে, দাঁড়া, ऊपर আমার আছে। আয়, আয়, दाड़ा दाड़ा दाड़ा। Help! এই দেখ শালাই। হ্যাঁ তাহলে এই কোনায় ছিল, এইখানে বসে রয়েছিল নুব মাল শালা। দাঁড়া দাঁড়া, ফিনিশ করবো আমি, দাঁড়া দাঁড়া, ফিনিশ হয়ে গেছে। ফিনিশ হয়ে গেল। তাহলে এই কোনায় বসে রয়েছে, Mark কি the কি location. খেলা প্লেয়ার, ভালোই পারে এরা ক্যাম্পিং করতে। আমার দ্বারাই ক্যাম্পিং হয় না, মাঝে মাঝে बंदा 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 किधर है बताओ? সব সময় তো। নামিছে একটা। ও না না না, এই আমার আমার উপরে একটা আছে। করে দিলি তো, আবার উপরে আছি। কটা কিল করলি? কিল তো করেই ফেলেছিস। 2 किल हो रहा है भाई, क्या बोल रहा है यार? কয়টা কিল হয়েছে? 2 किल हो रहा है भाई, मेरे को खेलना नहीं आता, किल किधर से आएगा? এই আর কি না, কটা কিল হয়েছে বল। 2 किल हो रहा है, 2 किल 2 किल। আরে আটটা মারছি তোর সাথে আমি। सच Mark the में location. छूट के बोलूंगा, इसको मेरे को मारने दे एकेएम से। किधर से मारा, लोकेशन बता। কোথা থেকে যেন মারছে, এসকেএস চালাচ্ছে মাল। ও রিকলে 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 দেখে নিয়েছি। जरा मार करना, मेरे लिए अच्छा होता है। Watch out! আরে রিকলে এখানে ওইভাবে যাস না, তোর তো রিকল ছিল, ফালতু রিকল থেকে বেরোচ্ছে। 1 एचपी का है। तू है ना रिकॉल देने के लिए? एकेएम में 3x चलाया था, नहीं तो नहीं। তুই বারা মারতিস কোথায়, এটা তো বুঝতে পারছি না, তুই কোথা থেকে মারছিস? ও এদিকে গেল, মানে এদিকে ঘুরে চলে গেল। হ্যাঁ, গাড়ি নিয়ে। গাড়ি নিয়ে? হ্যাঁ হ্যাঁ। আরে সবাই রিকল থেকে বেরিয়ে এসছে দেখ, তুই যা রিকলে যা, মানে ইয়েতে ইভেন্টে যা। क्या टेंशन ले रहे हैं? সবাই বেরিয়ে আসলে হবে টেনশন। Help! जानवर मार करना भाई, थोड़ा मार कर। তুই তুই রিকলে যা, তুই রিকলে যা, ফালতু গেজি করিস না কিন্তু। এই তুই হচ্ছে বিরাট হারামি ছেলে আছিস ভাই। नॉक तो देख भी। আরে ছাড় তো, ছাড় तेरी माँ की। বলছি, গায়ে হাত দিবি না আমার। Watch out! Watch out!
तेरी माँ की लाएगा। তুই এত মারছিস, তোর নাকি মোটে ওই দুটো তিনটো सच में रे, पहले दो था, अभी दो चार हुआ रे। এখনটা। Watch out! इवेंट का रिकॉल तो मेरे को मिलेगा नहीं, पता चल गया। 2 किलो में आई। এ তুমি তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে খেলো নাম্বার 3 একটু, ঠিক আছে? রাশ করতে Watch হবে না। out! তোমার কিন্তু টপ 6 যেতে হবে যে করে হোক। এইদিকে আয়, সবাই একসাথে আয়, গেজি না করে। किसका इंटरनेट स्लो दे रहा है? मेरा। আমার मैं जोन पे जा रहा हूँ, ठीक है? सामने ही जोन है। आजा पत्ती। तो रिकॉल होकर मैन कूदा मेरे सामने। पत्ती। हेलो। बंदे बहुत बंदे हैं। रुक जा, रुक जा। M4 नहीं है। जोने चो आगे, जोन जोने चो। मैं जोन पे आ गया हूँ, तब से बोल रहा हूँ। AKM 3x है, कैसे मारो इतना दिन में? Not bad! फिर भी कोशिश करता हूँ, चल। Watch out! মালটা কি ওখানে আছে নাকি রিকলে? लास्ट वन, लास्ट वन। কোথায় কোথায় লোকেশন? তুই একা গিয়ে মার। Watch देखा ना? out! नॉक दे 2-3 तब देखছি। Help! দিলো। এই ওকে রিভাইভ করবো। জোনে যেতে হবে। আয় রে, জোনও তো দিচ্ছে না। আয় রে, আয় রে। এ তুমি গাড়িটা নিয়ে জোনে চলে আসো, নাম্বার 3। Help! তোমার প্রমোশন ম্যাচ ছিল, ছেড়ে দাও, ওকে ছেড়ে দাও। Help! লাস্ট ওয়ান সাথে, লাস্ট ওয়ান মেডিকিট এখানে মারো, মেডিকিট মারো। একটা আছে। কি করে যাবো বল? ओ भाई, ठीक है चल, कोई ना। Help! M4 नहीं मिला ना, AKM में মহাকাল ভাই, মহাকাল ভাই, কি হলো? মেডিকিটটা মারো। আরে আর একটুর জন্য হলো না তোমার, তুমি মেডিকিটটা মারতে পারতে। কোথায় শুয়ে আছি দেখেছিস তো? এই দেখো টপ 6 হয়ে গেল। যদি তুমি জোনে চলে আসতে, তোমার প্রমোশন ম্যাচটা হয়ে যেত। গেল। তুমি তুমি মেডিকিট বারবার বললাম তুমি চলে আসো, তুমি কেন রিভাইভ করতে গেলে ওরে? আমি তো রিভাইভ করতে ওখানে ওই টাইমে কেউ, ওই টাইমে কেউ রিভাইভ করে? ভাই রে, আবার জোনে যেতে হবে। আমি सामने एक और, मतलब शॉप पे बंदा है, उधर गाड़ी रुका था। तेरा इंटरनेट स्लो दे रहा है शायद, मेरे हिसाब से।